गीत संहिता 12 पर एक पदटी पढ़तु गोटे कथा लिखा जाइए सबुआड़े वाक्य चलती सबुआड़े वाक्य शुणा जाऊँ समस्ते वाक्य शुणा जाऊँचे आ मन देकर वाक्य शुणुंट किंतु बाइबल टी भिन्न कौन टी पढ़तु तो आपण मैंने सदा प्रभु साहाय्य कर कारण धार्मिक लोक लोप पावछन्ते मनुष्य संतान गणक मानक मध्य विश्वस्त लोक हास होछि हालेलुया 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 वाक्य सुनुछु सभा को जाउछु सब होछि किंतु एठार कोन विषय देखु कोन होछि धार्मिक लोक कोन होछन्ते लोप पाउछन्ते आ विश्वस्त लोक हास होछन्ते एपर काहे की होछि वाक्य तो सुनुछु लेखा जाउछ धार्मिक लोक वाक्य शुणुଛୁ सभा जाउछ समिति जाउछ सब किते होছে কিন্তু वाक्य कोचे आज जगत रे धार्मिक लोक हास होछन्ते विश्वास लोक लोप पाउछन्ते काहे की होछि तार माने टिका चिंता करबा अब देखबा जिरमिया पुस्तक टिक बात मु बेसी कहबा जिरमिया पुस्तक बार करतो टिके मते खाली वाक्य पढतो जिरमिया पुस्तक 2 पर्व 31 पद टिक पढतो के टिके जल्दी जल्दी पढ़ दिंतु नले मल्लिका के मत गाड़ी करबे हे वर्तमान काल लोक माने तुम्हे माने सदा प्रभु कर वाक्य आलोचना कर हालेलुया 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 कोन को जाउछे हे वर्तमान काल लोक माने तुम्हे माने कोई कोन आलोचना कर सदा प्रभु कर वाक्य आलोचना कर आमे वाक्य सुनी आसु किंतु कोन करछु आलोचना करू ना हम हालेलुया हालेलुया घर कोड मजा कथा कहूची हमर लुतर कोड मीटिंग होतिला सभा होतिला हमर जण भाई सभा को जे आसिले आसिला परे से कोन तुम गठ गठ अछि पळेले मु जाइने सभा को आसी कोन आज्ञा 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 कोन है एते सुंदर सभा लागा आ से सभा कहबे नै मु केबे समझ के सभा देखिने हेगा आ एते सुंदर वाक्य लागा से वाक्य मु केबे सुनले बढ़िया कथा भाई बोले दुई जण चा पिला तापर जा पिला भाई अरे बाबा की वाक्य देले एते सुंदर एते मोटो टिकुंडे मोटो कुंडे कोन हला रे मोटो कुंडे नहीं क्या वाक्य के पासरी गले आगे केते बढ़िया वाक्य दिया गला एटा होछि काहे की समस्या होछि ना हमें वाक्य सुनुछु सत्य कथा चर्च रे सुना जाउछि यूट्यूब रे सुना जाउछि वाक्य सब सुंदर सुंदर वाक्य सुना जाउछि किंतु से वाक्य लेकर हमें आलोचना कर हमें को विषय आलोचना करछु गुटे जगह गेदे रे गेले को विषय आलोचना करछु अन्य मानन को आज काल चालछि गुटे विराट बड़ आलोचना करछि टॉपी मिश्र विषय में आलोचना करछि से कोन कोन हमर की जाउछि से कोन कोन हमर कोन ता पछरे हमर क्रिश्चियन भाई माने एते लागि छजे प्रभु ताक मन धन्यवाद अरे बाप टॉपी मिश्र कहिबो हमर कोन आवश्यकता पछरे थाइबा हमर आलोचना था साकु आलोचना कर हमर कोन क्षति होछि जीसु तो सदा प्रभु कर वाक्य आलोचना करो तोपी मिसर फुटे कोइ देला ता पछ लागि छथि यूट्यूब समस्त लागि छथि ता से त हम आलो ता विषय नै काम आलोचना हाथी जाउ थिबो कुकुर भुक थिबो हो जाले से जाओ हेले कोन अब क्रिश्चियन माने हाथी का क्रिश्चियन एमति केते लोक केते कथा कहछते जीसु आसी जगन्नाथ मते मंदिर को मते पळे केते कथा कहिबे का किंतु कुकुर भुकुथिबो का क्रिश्चियन संख्या बढ़ुथिबो का सनातन फिल्म कर देले क्रिश्चियन मान को विरोध किछि क्षति हेबो नै कर तो भलो रहे कि मंद रहे कोन होछि ईश्वर का नाम प्रचार अधिक प्रभु का नाम प्रचार तेरे मोर कहबार उद्देश्य हमें सदा प्रभु हमें जो सभा माने आज्ञा कोला से आज्ञा आछते आज सुंदर वाक्य देबे वाक्य देला पर हमें कोन कथा हृदय मध्य संचय करनेबा घरे बसी कोन करबा आलोचना करबा तेरे वाक्य को जे सदा प्रभु कर वर्तमान जुगर लोक माने तुमे कोन कर सदा प्रभु कर वाक्य आलोचना करो हालेलुया 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 कहबार उद्देश्य वर्तमान आज आज मते कुंभीर गुड सभा हेतला नि के दाम आ गया सभा हेतला वाक्य सुनिले क्या सुनला पर से कानी सुन करे
ଶିକାର ଛାଡ଼ିଦେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଲୋପ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ସଭା କରୁଛୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପରିବେଷଣ କରିବେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ତେବେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ ହବ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ହାଲେଲୁୟା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ବାହାର କରୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6 ପର୍ବ 6 ପଦ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢିଥିବେ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କିଏ ପଢୁଥିଲି ଟିକେ ଏଠି ବିଲେଟି କମ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁ ସକଳ କଥା ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ତାହା ତୁମେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରଖିବ ଆଉ ତୁମେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖେଇବ ତୁମେ ଆପଣ ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବା ବେଳେ ତୁମେ ଉଠିବା ବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ଯୋଉ ମୌଲିକ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବେ କି ଯୋଉ ସଭା ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ ସେ ବାକ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ଶୁଣିକରି ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ସହିତ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେବେ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ତେଣୁ ଗୀତ ସହିତ 1 ପର୍ବର 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଲୋକ କଣ ଧନ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଯଦି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ମାନେ ବ୍ଲେସଡ ମ୍ୟାନ ସେ ଲୋକ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ସଭା କରୁଛୁ ସତ କଥା ଆସୁଛୁ ସତ କଥା ବସୁଛୁ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଘରକୁ ଯାଇ କିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କିଏ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ କିଏ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନେ କଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ସେ ବାକ୍ୟ ମତେ କେତେ ଦୂର କାମ ଦେଲା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା ସତ କଥା କେମିତି ଶୁଣିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କାହାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛୁ ତାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କଣ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ କଣ ଯେ ଆମର ଏ ସଭାକୁ ଆସିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେବ ଆସିବା ସ୍ୱାଗତ କଲେ ତାଳି ମାରିଦେଲେ ଠିଆ ହେବା ସ୍ୱାଗତ ପାଇଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲେ ପାଇଯିବା ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଆଜି ଗଲୁ କାଲି ପଚା ଲାଗୁଛୁ ଲୁଦୁରୁଛୁ ଭାଇ ଆସିକରି ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ସିନା ଆସିଗଲ ସେମିତି ହେଲେ କଣ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ତେଣୁ ଗୀତ ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି କି କଣ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କଣ ହଉଛନ୍ତି ହ୍ରାସ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଯାଉଛି ଏହାର ମାନେ କଣ ଯେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳି ମାରି ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବକ୍ତା ସାର୍ଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଯିବା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘୋଷା ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷା ଆଉ ଗାଇବେ ଭାଇମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ Hallelujah.
ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଏବେ ସବୁ ଟପିଛନ୍ତି ନେଇକି Hello.